Hello! Start na ng vlog. Hello vlog! Nandito ang Padilla Clan. Padilla Clan and friends. Kamusta Bianca? Ikaw ang sinama namin punta dito. Thank you guys. Thank you guys. Ano pa masasabi mo? Thank you everyone. Thank you everyone. Si Clarice. Hi. Thank you everyone sa lahat. Maraming salamat. Yan mga dunks. Ano masasabi niya? Okay lang. Mga mababait to mga to eh. Kung matatandaan nyo, dito. Saka nagre-recess kayo dandan? Ito dati resist eh. Kantin yan, kantin. Kantin. Puro kain. Puro recess. Hello, Ina. Hello. Hello, say hi to my vlog. Hello. Anong ganda naman yan. Lilipad. Si Tani naman. May dirt ka sa nose, so dirty nose mo. Tani, say hi. Hey, Katani, hi. Hi. Wala na si Tata. Oh. Nakakauhaw. Ay, si Jai. Jai, say hi. Say hi to my vlog. Hello. Hello. Ay. Oh, kakauhaw eh. Ina-update mo nila yung 360 long life. Anong ina-update? 360 long life. Live 360. Ano yan? Para saan yung Bianca? Location. Live location. Kasi nasa library, kita natin. Pero kasi nasa mall lang, kita rin natin. Ba, bantay na bantay. Ang daming doggy oh. Wow, ganda. Doggy. Hello. How are you? Tani. Hi. Smile, dali. Balon mo po. Ang galing. Daming dyan, no? Paikot-ikot dyan? Opo, pag-ikot. 2.2. Pero madalang naman po magamit yan. Dati siguro. Lalo na may ROTC. Daming joggers. G, konting message naman G ah. Alam po. Shy type, parang hindi si G ang G lang. Balon ka pa. Balon mo? Share. Uy, mag-picture kayo para habang may araw. Picture ko. Sa garden na to. Sunken Garden. Sunken. Malaking init.